الحمد لله الذي أمرنا بالبر وأداء الحقوق ونهانا عن القطيعة والحقوق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يطمع في رضاه وإلى جنته يتوق، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما تعاقب الجديدان بين غروب وشروق. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، واعلموا أن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لذلك كان حق الله سبحانه وتعالى أعظم الحقوق على الإطلاق في عبادته وتوحيده وطاعته، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم يأتي بعد حق الله ونعمه حق الوالد وإحسانه. وإذا كان لله سبحانه وتعالى نعمة الخلق والإيجاد، فللوالدين نعمة التربية والإيلاد والعناية بشؤون الأبناء والأولاد. لذلك قرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه سبحانه، وما ذلك إلا لعظم حقهما وكريم فضلهما. وإنك لتحسف أشد الأسف من صور تراها أو حقائق تسمعها، فمن الناس من لا يرفق والديه فضلا عن واجبه تجاههم، فمنهم من يرفع صوته أمام والديه، ومنهم من يشتمهما، ومنهم من يهينهما وينهرهما من بيته، بل من الناس من وصل به إلى حال إلى ضرب والديه والعياذ بالله. وهذا اختيار هذا الموضوع لدوام الحق، لردع الحق عن حقوقه ولتشجيع البر على بره. وخطبة اليوم ستكون بمشيئة الله تعالى على نقطتين: النقطة الأولى بر الوالدين في القرآن، والثانيهما فوائد البر أو فوائد بر الوالدين. أما نسلمه أمالافو كلا تندو كلا ولنملا سعني واتي بلا جنينا ألافو نكوفي ala tanu nu kɔfɛ an bɛ kisi ɲini ko jiriyan kutugiba kan n'o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. an bɛ dugawu kɛ a ka somɔgɔ sanumanw ye, ka dugawu kɛ a ka sahaba babaw ye, ka dugawu kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye. an yɛrɛ k'an fara silamɛ bɛrɛbɛrɛw kan ala m'o kɛlan ye. juma caman b'a la fɛ an b'a la dali ala ka blanchi kɔnɔ, a ka blanchi kɔnɔ ni kɛnɛya ye, a ka blanchi kɔnɔ ni lafiya ye, a ka blanchi kɔnɔ ni ala siranya ye. an b'a la dali an ka banabagatɔw ala ka kɛnɛya d'o ma, an ka tagabaw ala ka hinɛ o la, ɲɛnama hinɛ ala ka k'an yɛrɛ ye, labanko ɲuman ala ka d'an ma, k'an bɛɛ sigiyɔrɔ kɛ alijinɛ ala m'o kɛla. amaden silamɛw, an k'an k'ala fo k'ala tando k'ala ko ɲuman lɔ, ala min k'an kɛ silamɛw ye. n'an do kɛla silamɛ ye, baden silamɛw, an k'an ka hakɛw lɔ, hakɛ mun b'an kan, ani hakɛ ninnu an k'an ka di cogo jumɛn. hakɛ min b'an kan n'a ka bon ka tɛmɛ hakɛ bɛɛ lajɛlen kan, olu le ala ka hakɛ ye. k'ala kelenya a ka masaya la, k'a kelenya a ka alaya la, k'a kelenya a ka tɔgɔw an'a ka mankutu sanumanw la. o hakɛ le ka bon ka tɛmɛ hakɛ bɛɛ lajɛlen kan an kan. ka kila ka ala kelen bato, an kana foyi fara kan, ka tugu ala kɔ. ala ko an ye min kɛ k'o kɛ, ala ko an ye min ye k'o to ye k'o to ye. o hakɛ le ka bon silamɛ kan ka tɛmɛ hakɛ bɛɛ lajɛlen kan. Muaz bin Jabal a b'a lakalan ye, a ko kuntu radifa nabi sallallahu alaihi wa sallam ala himarin faqala ya Muaz atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam. a ko longele ale yɛlɛla kira kɔfɛ fali kan, kira k'i kanto ale ma. a ko Muaz, est-ce que i bɛ ala ka hakɛ lɔ jɔn kan wa? est-ce que i fana bɛ jɔn ka hakɛ lɔ ala kan wa? Muaz ko Allah wa rasuluhu a'lam, ala n'a kira lo b'o lɔ ne t'o lɔ. فقال حق الله على العباد
an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an ko ala ka hakem be adamadun kan ala ka hakam be mogo kan olu ka ala kelen badu kana foyi fara ala kan olu ka ala ka kele boy ka ala kelen batu ikana fen fara kan o kɔfɛ adadenw ka hakem ba ala kan nan ka ala batu ma foyi fara ala kan ala ma do arjina kono karjina dambele janban islamaw ala mo kelen o kɔfɛ ban islamaw hakem ka bo ala ta hake kɔfɛ katma hake bela janika olu le wolobagaw ka hake wolobagaw ka hake chanle ala le kanta kambla diɲɛ kɔnɔ mais pourquoi ina diɲɛ kɔnɔ ala ka sababu do mɔgɔ dɔw le la n'o y'an wolobagaw ye donc an wololi o sababu bɔla an wolobagaw le la an ka kɛ diɲɛ kɔnɔ o sababu bɔla an wolobagaw le la donc ala ka hake kɔfɛ ake si tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ wolobaga ka hakɛ kan o kosɔn n'i ka kuranna filɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ni ala kumana ka hakɛ kan a bɛ kuma wolobagaw ka hakɛ kan o bɛ mun yira n na ka yira n na ko bangebagaw ka hakɛ ka bon an kan fo ka taa tɛmɛ ala ta hakɛ kɔfɛ o senfɛ ne balima silamɛw min bɛ mɔgɔ dusu kasi min bɛ mɔgɔ nimisa ka mɔgɔ fujunu i bɛ silamaden caman le ye bi o mɔgɔw bangebagaw ka hakɛ lɔ jago ko bɛna o ka wajibi kɛ o bangebagaw fan fɛ denmisɛn joli le bɛ bi silamadenw na n'a bɛ jama ka kule k'a kan kɔrɔta wolobaga sanfɛ o ka ca dan t'a la denmisɛn joli le bɛ bi silamadenw na n'a bɛ bangebaga fila nɛni k'o dɔgɔya o ka ca dan t'o la dɔw yɛrɛ bɛ yen a b'a wolobaga gɛn ka bɔ a ka lu kɔnɔ o bɛ silamadenw na bi o ka ca dan t'a la dɔw yɛrɛ bɛ yen fana ala y'an kisi k'an tanga olu yɛrɛ bolo bɛ se wolobaga ma o bolo bɛ se wolobaga ma parce que ni wolobaga fana ɲɔgɔn kɔ a bolo bɛ s'a ma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ala y'an tanga k'an sutura baden silamɛw nin bɛɛ le kosɔn an k'a ye ko an bɛna kutuba kɛrɛkɛrɛ kutuba damadama kɛrɛkɛrɛ ka kuma den ani fa min b'o cɛ o bɛ den ni wolobaga min b'o cɛ ka kuma o kan dɔɔni laɲini jumɛn b'an na laɲini fila laɲini fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛnna o sen ma ala ka bɛnkansi di minnu ma minnu b'o wolobagaw bonyana olu ye dɔ fara wolobaga bonya kan ale ne b'o ye ala ka min b'o sen ma ka bɛnsɛman di minnu ma n'o b'o wolobagaw bonyana olu y'a lɔ ja wolobaga bonya ko ɲuman lo an kan ka dɔ fara kan man ka dɔ bɔ a la a filanan minnu fana tɛ wolobagaw bonyana n'o m'a la ou bien b'a négligé la o b'a la k'a fɔ o bɛ kojugu la o bɛ tubi ka taa ala ma kuma laɲini de b'o ye ka faamuya d'a ma n balima silamɛ ala m'o kalan ye o senfɛ don kutuba ni a bɛna boli yɔrɔ fila de kan a yɔrɔ fɔlɔ kuranna ka mun de fɔ bangebaga ka ko ɲɛna kuranna ka mun de fɔ ka diɲɛ silamɛw bangebagaw ka ko ɲɛna an bɛna ya dama dama fɔ o ka bɛn o ma n'an bolo yɔrɔ la n balima silamɛw yɔrɔ filanan n'an ka wolobagaw bonya k'o ladon ka hinɛ o la k'o ta ka ɲa an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ diɲɛ ni lahara an bɛna kuma o fana kan n'ala fana ka juma nataw di hali bi an bɛna continuer ala b'a faamuya dilan ma ala m'an kɛ sababatigi ye n balima silamɛw yɔrɔ fɔlɔ n'an ka kuranna ayaw filɛ an bɛ taa sɔrɔ aya caman kumana wolobaga bonya kan tuma dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ ala subahanahu wa taala n'a ka hakɛ fɔ yɔrɔ min na a bɛ wolobaga ka hakɛ fɔ k'a la yɔrɔ la ala ta kɔfɛ dɔrɔn wolobaga ta bɛ na o ye ayaw ka ca kuranna kɔnɔ an bɛna dama dama fɔ a la ala ko di wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ko a ye ala kelen bato a kana foyi fara ala kan a ye ɲɛni kɛ wolobagaw ye i ka ye ala ka hakɛ fɔ n'o ye bato ye ka bangebagaw ka ɲɛni hakɛ fɔ n'o ye ɲɛni ye ka kɛ bangebagaw kan donc ala k'a ka hakɛ ani bangebagaw ka hakɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɔ an ɲɛna ka faamuya dama balima silamɛ ala m'o kalan ye o kɔfɛ tuguni ala ko yɔrɔ wɛrɛ tuguni a ko wasoyina insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan aw wahanin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir ala ko ale ka adamaden sarangana kɛ adamaden na n'a bangebaga fila ye
abamuso ka konta segela abamuso ka konta segela ka kala ka jigi segela ka sinda masanfla ala ko iye bangabaga ko nyuman lo kale kala ala ko mayon lo anu shurli wal waliday ne ala ko nyuman lo o ko fi bangabaga ko nyuman lo baden salamo don ni lebe ala ko nyuman ti bangabaga ko nyuman lo kala ko mi ala ko nyuman lo ibala ko nyuman lo chugo mun kan ki bangabaga fana ko nyuman lo chugo la parce que ala ta nema ko fe nema chite mi ka buika kan bangabaga fala ka nema kan ni ka ben dinya ko na bi ala ka sababu do bangabaga la kan ka bangabaga buya ka o labato ka famia da baden salamo ala mo kelen ala ko yoro wala tuguni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janā'a dhulli min ar-rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī saghīrā ala ko aleka yamariyalike kon kana foyi bato fo ala kelen an kana foyi bato fo ala kelen wa bil walidayni ihsana ko nyeni ki kata wolobaw ma imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā ni ala tula ka masala ka to ibang ba fla korle bolo wolma kelen korle bolo i janto de yo lado i kana kuma jugo foma i yere majugo ye waqfid lahumā janā'a dhulli min ar-rahmah yere majugo hina boloma ika fotma be rabbi rahmuma kama rabbayani saghira ibala dal wati bela jeni alaka hinola ina fo hinela iltme fidin tumamna min be islama fe wala benni ka famna da man islama ala mo kelen lol mo ko ayani abe fin lolu nyinan fe abe ko luru abe lu nyinan fe akofolo adamu tadaddur mimma yara aw yashumu minhuma mimma yuzi nas ni ala ka kɛ ko dɔ b'i ban i wolobaga la komi a yeli man ɲi komi a suma man ɲi n'a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ile min y'a den ye ile ye jija i k'i mabɔ a la dɛ hali mɔgɔ bɛɛ bɛ mabɔ a la ile k'i mabɔ a la i ye sabali a kɔrɔ k'a ladon k'a minɛ ka ɲa k'a dusu suma k'a lɔ k'a fɔ i b'a la ka baraji de ɲini i b'a la ka yamaruya kɛ ala k'i bila min kɛ i b'olu de kɛ la ni ko na ko kɛ ala fana b'a lo ye ka faamuya da ban silama ala mo kelen ye a filana i bɛna kuma kɛ ni wolobaga ye i y'a kɛ kuma nɔgɔman ye kana kuma jugo fɔ a ma kana kuma gbɛlɛn fɔ a ma i bɛ kuma fɔ a ma kuma b'a dusu suma kana fɔ kuma fɔ i bangebaga ye min b'a dusu wuli hali n'a y'a sɔrɔ a ka ko dɔ kɛ ko man di ye ka faamuya da ban silama ala mo kelen ye o fana o dɔ ye min ye ban silama n'i bɛ kuma o fɛ i bɛ kuma ni ladabu ani bonya adamaden i ma k'i facɛ wele a tɔgɔ la i ma k'i bamuso wele a tɔgɔ la i b'a fɔ baba ou bien mama i b'o wele tɔgɔ wɛrɛ la bonya b'o la ladabu b'o la seulement k'i bamuso wele i ma k'i bamuso wele a tɔgɔ la i ma k'i wolofacɛ wele a tɔgɔ la i b'o wele ni bonya tɔgɔw ye min olu de cɛ ka ɲi ka faamuya d'an balima silamɛw ala m'o kɛlɛ ye a naaninan i ye duwawu kɛ wagati bɛɛ lajɛlen i ka seli kɔfɛ hali seli kɔnɔ tɛ wagati bɛɛ ye duwawu kɛ wolobagaw ye ala ye hinɛ o la i n'a fɔ o hinɛ i la cogo min na n'o bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ duwawu kɛ sani kɔfɛ ne bɛ duwawu kɛ parce que sani kɔfɛ o ma ko bɛ duwawu la ka tɛmɛ ka to diɲɛ kɔnɔ ka faamuya d'an balima silamɛw ala m'o kɛlɛ ye alurna atawadu lahuma wa ta'atuma fi ma ya'murani bi naam i bɛ i yɛrɛ majugu ye k'o labato ko la o k'i yamaruya ko min n'a y'a sɔrɔ ni ala sɔsɔ ko tɛ silamɛ min ɲini b'an fɛ o le bɛ ɲɛ ka faamuya d'an ma ala m'o kɛlɛ ye kuranna ma dɔn ma kuranna ko hali n'a y'a sɔrɔ i wolobaga kafiri le i la labato wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa ni bangebaga fila ka fɛn ɲini fɛ ko i dɔ fara ala kan i k'o labato yɔrɔ la parce que ala ka hakɛ ka bɔ ka tɛmɛ bangebaga fila ka hakɛ kan mais n'a bolo la n'o ka fɛn ɲini fɛ ni ala sɔsɔ ko tɛ ala tana ko tɛ i bɛ ja ka kɛ i y'o bonya k'o labato ka tugu o kɔ ala k'o le ɲini fɛ hali n'a sɔrɔ kafiri le i le silamɛ i bangebaga tɛ kafiri i bangebaga ye kafiri ye o t'a yira k'i bɛ banga i bangebaga la o t'a yira k'i kana bonya a ka hakɛ min b'i ma i b'o d'a ma mais seulement i kana labato ko la ko n bɛ ala sɔsɔ ko ye n'a ko ye filankafoya kɛ
a ko i kana seli a ko i kana sun don o yɔrɔ ninnu na i t'a labato ye mais n'a bolo la a ka ko ɲini fɛ i se ko dama yɛrɛ kan k'o k'a ye ka faamuya dama baden silamɛw ala m'o kɛla ye nin bɛɛ kɔfɛ baden silamɛw ɲininkali jumɛn de bɛ na ɲininkali bɛ na sisan olu le mɔgɔ bɛ se k'i woloba bonya cogo i bɛ kɛ mɔgɔ bɛ jate tuma jumɛn k'i bɛ woloba ladon la mɔgɔ tuma jumɛn le b'a fɔ i ma k'i ye woloba bato den o tuma baden silamɛw ko saba bɛ yen n'i sera k'o kɛ ka ɲa k'o kɛ ka bɔ a sira fɛ i bɛ wele ko mɔgɔ min bɛ bangebaga ladon i bɛ wele ko bangebaga bonya den k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma baden silamɛw ala m'o kɛlɛ ye a ko fɔlɔ takdimu ridahuma ala rida nafsi wa ahli a fɔlɔ o fila fɛn min ka di o fila ye i b'olu bila ɲɛfɛ o b'o jɛnako bila i yɛrɛ jɛnako ɲɛfɛ k'o jɛnako bila i muso jɛnako ɲɛfɛ k'o jɛnako bila i denw ɲɛnako ɲɛfɛ k'o jɛnako bila mɔgɔ bɛɛ lajɛlen jɛnako ɲɛfɛ fɛn min ka di i facɛ ye fɛn min ka di i ba ye i b'olu bila ɲɛfɛ yanni i bɛ n'i yɛrɛ ta bila yanni i bɛ n'i muso ta bila yanni i bɛ n'i den ta bila yanni i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta bila i b'olu ta bila n'i k'o kɛ a bɛ f'o ma k'i k'i bagan labato mais min ka di olu ile tɛ sɔn o ma min ka di olu ye ile b'o imposer o kan la k'a fɔ ko tɛ fo b'i ka bagan ladon la k'a faamuya d'a ma ala m'o kɛla ye a filanan k'o labato ta'atuhuma fi jami'i ma ya'muruna bihi aw yanhana anhu ma dama la yukhalifu awamir Allah fɛn n'o k'i bilala k'u y'a kɛ walima ko n'u ko i kana kɛ ma dama a t'a la sɔsɔ ma dama a t'a la sira bila i jija k'a kɛ n'i k'o kɛ ale bɛ fɔ k'i woloba bonya ko n'a k'i bilala ni ala sɔsɔ ko tɛ ala tana ko tɛ i jija k'a kɛ mais ni ala tana ko le i t'a kɛ parce que ala ka hakɛ ka bɔ ka tɛmɛ woloba ka hakɛ kan mais ala bɔnni kɔfɛ foyi tɛ yen mɔgɔ tɛ yen min ka hakɛ bɔ ni woloba ka hakɛ ye ka faamuya d'an baden silamɛw ala m'o kɛla ye a sabanan baden silamɛw i'tahuma kullu ma yuridan ma surul qalb fɛn n'a ka di wolobagaw n'o ka ɲini fɛ i ye jija ka d'o ma i dusɔnjani kana d'o ma ka sɔrɔ i dusu kasini le parce que dɔw bɛ yen a bɛ fɛn de wolobaga ma n'i bɛ wolo ka fɛn a b'a d'a ma ka sɔrɔ a man d'a ye a b'a fɔ n b'a kɛ de le mais a man d'a ye mais min ka ɲi n'i yɛrɛ ka nin ka di wolobaga ye i y'a d'a ma yan'a b'a ɲini fɛ olu de ka ɲi kana kɔnɔ k'a y'i dali fɔlɔ kana kɔnɔ k'a y'a ɲini fɛ fɔlɔ i b'a d'a ma yanni a b'a ɲini fɛ olu de ka ɲi ala bolo de fɛ o kɔfɛ n baden silamɛw n'i ko i fɔni i bangebaga n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ kana filɛ cogo la a b'a la ko i dimina kɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen ni bɔra ka to a b'a filɛ woloba yɛrɛ b'a la ko dɔ bɛ yen ala ma kuma mais filɛ cogo yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko a bɛ fɛn dɔ reprocher a woloba ma seulement man k'o kɛ i kan k'o filɛ ko ɲuman na o kana foyi sɔmi ka fɔ i dimina o kɔrɔ ou bien i bɛ ko dɔ kɛ la baden silamɛw i ye la i ka fɛn kɛ hali i ka nafolo bɛɛ n'i ka taga di wolobaga la i tɛ se ka sara i yɛrɛ vie n'i k'i y'a vie ta ka di wolobaga ma i tɛ se k'i wolobaga sara i tɛ se ka foyi de kɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'i wolobaga sara tɛ yen i bɛ dɔ le kɛ mais i tɛ se k'i wolobaga sara fɛn y'olu de la kana miiri kelen bɛ nin kɛlɛ n ka bila ka jira n ka koba kɛ na i ka koba kɛ mais i ma sara dɛ n'i kɛlen k'a bila ka jira ale kɛ sababu kelen bila diɲɛ kɔnɔ o ale de k'i lamɔ ka ɲa f'i kɛra mɔgɔ ye ka se k'a bila ka taa la donc ale ka hakɛ kan i tɛ se k'a sara cogo si la i ka fɛn k'a ye i ka so dɔ ka d'a ma i ka bila villa kɔnɔ i ka bila yɔrɔ i m'i woloba sara i tɛ se ka sara ibn umar radiyallahu ta'ala anhu longele cɛ dɔ nana ma a ko umar ne bamuso dɛsɛla a kɛra musokɔrɔba a tɛ se ka foyi kɛ a ka ko bɛɛ ye ne le ye n'a bɛ taa yɔrɔ n b'a lankɔ la n bɛ ko bɛɛ kɛ n'a ye est-ce que k'a ye ko n ka hakɛ d'a ma wa est-ce que min kɛra ten n ka bamuso ka hakɛ d'a ma wa umar ko la k'i ma d'a ma ko mun kosɔn ele bɛ nin kɛla i b'a la da la ko ala y'a faga ka bɔ i kɔrɔ i bɛ nin kɛla mais i b'a la da la ala a ye sa pour que i bɛ lafiya mais ele tun bɛ fitinin waati min na ale tun b'a kɛla a b'a la da la ko ala ye si diɲɛ ale fana b'i la kɔ la wa mais waati min na ale tun b'i la kɔ la ale b'a da la i bɛ bo k'a bɛ fɛn bɛɛ k'a kan mais a b'a la da la ala ye si diɲɛ ala y'i balo ala y'i kɔrɔta o tɛ mais ele b'ale ta kɛla waati min na i bɛ fɛ i sa pour que i b'i yɛrɛ sɔrɔ est-ce que kelen don wa donc i b'i bolo labato i ma sara i ma k'a kɛ d'a ma umar k'a fɔ tiɲɛ ɲɛna ten
afana bo so ibn umar radiyallahu ta'ala anhu longa be tawafu la aka chedo e cheni kel meka bamso bambu abe tawafu la na bamso yi cheni ngoro ibn umar la ko ngamba ikande ngamba bamso sarade ngata mi tawafu kala kabala mun nay ibn umar ko wala talqa kullum na bil jiglila kono dim ga so ala fitini imasara isi ka sara fana dambala ka foko ika koko ki wolu baga isi ka sara ibe dole ke mais isi ka sara ka famia da mbalan salamaw ala mo kalain kambe sawama ala mo kalain doro fana mbalan salamaw kurban kono o le ni ka vol ban buya ka ban ba lado ikanga na fajmo le soro dine lahara mbalan salamaw ibe na fajmo soro dine lahara amena don ba fla bela jenna amena dama mi ka buna be le dien lahara nafai amena don fo la ka soroka dien nafa fo ka famena dama ala mo kelen a folo ka waba lado o yokoye bara min ka di alaye adolo boye bara min ka di alaye ka bara bela jenika adolo boye o dalil jumaye an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي عمل أفضل أي عمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين ثم قلت أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه ابن مسعود أكو عليك كراين أكو كرا بارج مول بي ناكا دي على يكتم بارا برجينيكا ابن مسعود كو كرا كو عليما الصلاة على وقتها كسلك أواتلا سلني نسر كوكو لبو كودا كسلك أواتلا كم مو بسلك أواتلا لك دالك من برا بلجنكا عليك إنك نو بولا جمع بي أكو كي بنا بغال لابتو كي بامباي لادو ولله كساني كو بلجني أكو فه أكو جمع بي توني أكو كجهادو على كسركا كفمنا دام من سلامو على مكلين أفلانا kabang ba lado be ke sababu ka arjina di mogoma o be ke sababu ka arjina do garanti ibi do arjina kono banga bunya lakama o dalil jumay Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu akodi ako rasul ko ragma anf man adraka bawai indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul janna ko krako mo nu frikela mo doyala mo bunina o ka mo krajina ko ne jonete jumal nu frikela jumal le bunina jumal le perdila ako man adraka bawai indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul janna ako mo mi nala wulila ka banga ba fla sore o korola ou bien aka kelen sore akorola o ma ke saboy ka le do arjina kono c'est que c'est pas la peine amase ka banga ba la do fuka do arjina kono c'est que c'est pas la peine ko le mo perdini a wulila ka banga ba fla sore o korola bolo o ma se ka ke saboy ka arjina dalema c'est que ale mo perdini alan ki ka boma Abu Jahm fa ale fa ken rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako rasul me fa ta jihadu kerola rasul ka yin esigi wolo ba bewa wolo ba bewa ako mbo ba fla bebe ako ta sigi grefe ya jihadu boy ka yiranna ako arjina bo senduguma ka yiranna ni ka bangi ba labatu abeki saboy ka arjina dima famia ka dama ala mo kalan salama belajin salama nyuma belajin ka la ni ka arjina soro don ko ko na flo ka belajin di salama nyuma to tulungola kambla salama nyuma chema ala mo kalan oye lahara nafawe Dieu nafaw amana ko ba fla ko ba saba fola afolo ni bi bamba la do ka labato ala be si jandima bamba la do abe si jandi moma jole be ko ati si janfe bebe si janfe ni fra si jan soro bamba la do ala kra sallallahu alaihi wasallam akodi akula yazidu fil umur ila al bir wala yarudul qadara ila dua ako fuito do fra mo shika foka wa bamba la do ka ko manke o le to fra mo shika foi fanate la tresigi fo do ko flan ala be ka ko do la ko do kan ki soro ko bolen kan so be do kala ala bi kishika bama ni fana be bamba la do ka ko manke avec ça vous qui ici prolongé
ka to freshi kan ka famya da ban salama ala mo kala aflana ana Anas radiyallahu ta'ala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه أكو كراكو صلى الله عليه وسلم مهم نلبي في كغرزغ سو غرزم يروان لي يبي في كغرزغ نياما سورو يبي في غرزغ يروا كراكو صلى الله عليه وسلم يفنا بي في يكوي بركه يكبروا بركه يبكم ني بركه يشي بركه يكسرتو بركه فليصل رحمه ibo sinjutugu ibanga ba labato ibanga ba lado kanya ibanga ba ka mo fana ani ballon o fana lado kanya ni ko ke mo ni bo ke ala ta kofe igezebe wujirwa ala ta kofe na la sona fana ikobe baraka kamblo che mambalen silamaw ala mo kelen ko famia da mambalen silamaw ala mo kelen ako sabana mo ni ibanga ba lado ka hinala ka mna kanya ni ko gbelen ki soro longolo komi boroti bulo setiye dabartiye iyata yala dali ala bi bola ni tala do ko gbelen do kon lomna ko gbelen foti ski bo kono daluti bulo seretiye foti bulo mebe si kishika bokonma na so le bi banga ba lado o taybe ala dali ala bi bola o dalu jumay kra sallallahu alaihi wasallam aka cɛ sabala kalanye cɛ sabani o tumi tagamana dɔw ko sukula dɔw fana ko sanji bɛnana o dora kuruwo kɔnɔ min kɛ yan'o bɛ bɔ ala k'a to kabakuruba dɔ jigila kuru sanfɛ kana bɛn kuruwo da ka kuruwo datugu o tɛ se ka pusi ka bɔ yen o fanga tɛ se hali o kulela mɔgɔ t'a la fana k'o bɛ yen o bɛ mun de kɔnɔ saya mɔgɔ la we dinga we kuruwo kɔnɔ yen olu fana se ka bɔ kabakuru bɔ da la a gbɛlɛyala o bɛna bɔ cogo di jɔn minnu lakisi o yɔrɔ la kelen kan ko i kan t'o ma a ko depuis ala kan dan bɛɛ ye miiri i ka baara ɲuman min kɛ ala kama an y'a ta k'a ladala ala ma bɔ yan sinon bɔyɔrɔ tɛ yen dɛ mɔgɔ tɛna n ye mɔgɔ tɛna n kan mɛn an fana tɛna se ka kabakuru bɔ an bɛna sayale fɛn b'an labɔ an ka ko ɲuman min kɛ an n'ala cɛ an y'a ta k'a dali pour que ala se k'an bɔ yɔrɔ in na yan an ka laɲini ye min ye kelen ko a ko ala ne ye bangebaga fila tun bɛ n fɛ o kɔrɔla fo ka taa tɛmɛ muso tun bɛ n fɛ denw tun bɛ n fɛ ne tun ye bigangbɛnɛ le ye ne tun ye sagadɛnɛna le ye longolo wula fɛ n segintɔ ka na n bɛ saga nɔnɔ bɔ ka na di bangebaga fila ma o b'a min ka sɔrɔ ka sunɔgɔ n'o ka min a tɔgɔ n b'a di n denw ma ani muso don kelen taara yɔrɔ jan n ma segin joona n nana sɔrɔ n bangebaga fila sunɔgɔ la a ma diya n ye ko n y'o kunu ka bɔ sunɔgɔ la nɔnɔ dɔ bɛ n bolo n denw bɛ n gɛrɛfɛ o bɛ kasi la ko n ye nɔnɔ d'o ma o b'a min n ma sɔn ka nɔnɔ d'o ma ɲɛna ko n bangebaga fila bɛna kunu u ma kunu n sigila o kɔnɔ ka lo kɔnɔ fo fo ka taa fajari se o sɔrɔla ka kunu n denw bɛ kasila yɔrɔ bɛɛ mɛ n ma nɔnɔ d'o ma o kunna waati min na n ka nɔnɔ d'o ma ka nɔnɔ min ala n'a y'a sɔrɔ ne ka nin k'i ala le kama parce que ile le ko ala ile le ko an ye bangebagaw labato ne ka bangebagaw labato ile la kama ala an bɔ yɔrɔ nin na kabakuru jɛngɛra o bɔra ka taa n bɛ silamɛw donc ko gɛlɛman bɛɛ sɔrɔ silamɛ ye kɛ mɔgɔ ye ko dɔ bɛ k'i ni ala cɛ n'a gwana don min na i b'o ta k'a ladali mais que t'ile kɛ foyi t'i ni ala cɛ ile mako t'a ala la n'a gwana i b'a ladali ala b'i lɔ wa ne bɛ fɛ ala y'i lɔ i yɛrɛ ye ala la nɔgɔya waati la ni gɛlɛya k'i sɔrɔ ala fana b'i lɔ nɔgɔya waati la i yɛrɛ yira ala la ala y'i lɔ ni gɛlɛya k'i sɔrɔ ala b'i lɔ mais ne min yɛrɛ yira ala la nɔgɔya waati la gɛlɛya k'i sɔrɔ ko ala ele k'ala lɔ wa ala m'i lɔ ala fana t'i lɔ donc ne silamɛw an ka silamɛya ni ko bale n'i ka kɛ ka ɲa i bɛ diɲɛ nafa sɔrɔ i bɛ kɛma nafa sɔrɔ k'an kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛw ye ala m'o kɛlɛ ye k'an sabati ala m'o kɛlɛ ye n ba ne silamɛw o kɔfɛ den n'i bɛ wolobagaw bonya n'o ka dugawu k'i ye dugawu bɛ minɛ ala kɛra sɔrɔ sisan ka yira ko dugawu saba bɛ ko tɛ bɛn dugawu fɔlɔ mɔgɔ tɔɲɔ n'i ka dugawu n'i ka mɔgɔ tɔɲɔ n'a ka dugawu k'i ka tɛ bɛn a b'i minɛ a filanan voyage kɛla n'a ka dugawu kɛ
a ka dɔgɔ bɛ minɛ a sabanan ni fa ka dɔgɔ kɛ a den ye ou bien ba ka dɔgɔ k'a den ye a bɛ minɛ ala kɛra ko de sɔrɔ salasu da'awatin la turad ko dɔgɔ sɔrɔ a tɛ bɛn abadan o ma yantiqu anil hawa kɛra tɛ kuma fɔ kun fɛ n'a ka min fɔ lele donc bani silamɛw n'i bɛ fɛ wolobaw ka dɔgɔ minɛ i ma i y'o labato ni wolobaw bɛ dɔgɔ kɛ e t'o labato i b'o tɔɔrɔ parce que i ka dɔw ye i b'o tɔɔrɔ u bɛ dɔgɔ ka tɛ minɛ o min man dɔw ye n'u tɛ dɔgɔ k'ale dɔw le bɛ minɛ ka faamuya d'a ma ala m'o kalan ye donc o ka diɲɛnatigɛ nafa kɛ dɛ f'i i y'u dɛmɛle i y'u ladonle n'o ka dɔgɔ ka bɛ minɛ a laban bani silamɛw n'i bɛ fɛ i denw ye kɛ denw ye den b'i bonya n'i yɛrɛ ka denw sɔrɔ i bɛ fɛ denw y'i ladon i bɛ fɛ denw y'i minɛ ka ɲɛ o tɛ wa donc ile fana ɲɔgɔn kɛ i wolobagaw ye n'i ka min kɛ wolobagaw ye denw fana b'a ɲɔgɔn k'i ye n'i yɛrɛ k'i wolobaga dɔgɔya k'a fiɲɛya k'i mako bɔ a la ala fana bɛ den ma fana b'a bɔ i la o ma kɔrɔbɔ ka ye n'i bɛ fɛ denw y'i bonya juru don juru sara le n'i ka juru min to i wolobagaw la denw fana b'a juru sara i la c'est clair donc n'i yɛrɛ kɔni bɛ fɛ i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min denw y'i ta ka i bonya k'i hakɛ lɔ i y'i diya i wolobagaw fana y'i hakɛ lɔ i y'o k'a hakɛ lɔ n'i k'o kɛ fana ala fana b'o ɲɔgɔn d'i ma ka fɛn bɛɛ dama bani silamɛ ala m'o kɛla ye k'an bɛ sababa ma ala k'o kɛ ye k'an kɛ sababatigi ala k'o kan ye aqulu qawli hadha wastaghfirullah wa lakum min sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين أما بعد. Louange à Allah, l'unique qui jouit de la majesté, de l'éternité, de la grandeur et de la puissance absolue. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique et sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Que les prières, le salut, la miséricorde et les bénédictions de mon Seigneur soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour de la rétribution face à laquelle nous sommes pensés là. Honneur serviteur d'Allah, parmi les nombreuses recommandations divines, figure la préservation des liens familiaux. Plus particulièrement, notre sermon d'aujourd'hui s'intéressera aux relations enfants-parents, Inch'Allah. En effet, le dévouement aux parents figure parmi les caractères auxquels l'islam accorde une attention particulière et invite l'individu à s'y conformer. Les parents étant à l'origine de notre existence et la raison de notre bonheur. En outre, nous ne serions rien sans eux après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, cet aspect fait partie de ce que beaucoup de gens oublient de nos jours et relèguent au second plan. De ce fait, les enfants ne reconnaissent plus le mérite de leurs parents, encore moins leur devoir envers eux. Tel d'entre eux hausse le ton devant eux. Tel d'entre eux hausse le ton devant ses parents. Tel autre les insulte, tandis qu'un autre les méprise ou les chasse de la maison. Puis, il y a d'autres même qui les portent main, qu'Allah nous en préserve. Ces raisons justifient le choix de notre thème de ce jour. En clair, nous entendons démontrer à travers des sous-chapitres
les bienfaits des dévouements aux parents. Ce faisant, nous tentons de mettre en garde contre la désobéissance aux parents et définir les formes qu'elle peut prendre. Nous espérons ainsi à la fois donner aux désobéissants l'occasion de se repentir et aux dévoués d'accroître leur acte de bienfaisance et de bonté. Ce premier exposé s'articulera autour de deux axes. Premièrement, le dévouement envers les parents dans le Coran. Et deuxièmement, les avantages du dévouement envers les parents. Le dévouement envers les parents dans le Coran. Dans le Coran, il y a plusieurs versets qui se succèdent en plaçant la recherche de la satisfaction des parents après celle d'Allah et pour présenter la bienfaisance envers eux comme un mérite, une vertu qui vient juste après la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, compte tenu de la grandeur de ce caractère. Allah dit وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos parents. Surat Nisa, Surat 4, verset 36. Il dit en outre, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah nous dit, et nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance avec ses parents. Sa mère l'a porté subissant peine sur peine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Surat Ankabut, Surat Luqman, c'est-à-dire Surat 29, verset 14. Le Coran poursuit la description de la place des parents en indiquant la marche que le musulman doit suivre, ainsi que son attitude envers ses parents. S'il arrive que tous les deux ou l'un d'entre eux atteint la vieillesse et devient faible, Allah dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et soyez bienfaisants envers les parents. Si l'un d'eux ou tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les pousse pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par clémence abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Surat Al-Isra, Surat 17, versets 23 à 24. Cette recommandation se manifeste à travers les 5 points suivants. 1. Ne pas se plaindre de ce que l'on voit ou sent de l'un d'eux ou de tous les deux et qui pourrait gêner les gens. On doit plutôt endurer et les supporter en espérant la récompense divine. Et se rappeler qu'il nous avait supportés dans notre enfance. Il faut également éviter d'être angoissé ou se lasser dans l'assistance des parents. 2. Ne pas les attrister, ni les réprimer par des propos. 3. S'adresser à eux en leur tenant des propos agréables, empreints du respect et de vénération. Tout comme le dicte, il nous y invite la bonne éducation et la maturité. Par exemple, leur dit papa ou maman au lieu de les appeler par leur nom. Ne pas élever la voix devant eux, ni les fixer du regard. Tout regard sur eux doit être plein de tendresse et d'humilité. Allah dit, par clémence, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Surat 17,
verset 24. Au roi, un érudit musulman dit, si tes parents te vexent, ne les regarde pas avec fixité, car le premier indice de la colère est de fixer son regard sur celui contre qui on est furieux. 4. Prier et implorer Allah de leur accorder sa miséricorde, comme ils avaient eu pitié de nous durant notre enfance. 5. Faire preuve d'humilité et de modestie devant eux et leur obéir dans tout ce qu'ils nous ordonnent, à moins que ce soit contre la recommandation divine. En outre, il faut se rappeler qu'ils n'avaient ménagé aucun effort pour nous dans notre enfance, au moment où nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. Donc, s'ils ont besoin de nous dans leur vieillesse, nous devons être reconnaissants envers eux et nous mettre à leur service. Autrement dit, la bienfaisance recommandée envers les parents signifie, entre autres, l'acceptation de l'enfant sans protestation ni controverse de ce qui peut ou non lui plaire. Le Coran recommande de rechercher le sommet de la bienfaisance envers les parents en ordonnant de se montrer bon envers eux, même s'ils ne sont pas musulmans. Allah dit, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si tous les deux te forcent de m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne l'obéis pas, mais reste bienfaisant envers eux dans ce bas monde. Coran, Surat, Luqman, verset 15. À la lumière de l'ensemble de ces recommandations divines, il est impératif que l'on se pose la question suivante. Comment devient-on bienfaisant envers les parents? La réponse à cette interrogation se résume en 3 critères fondamentaux. L'individu ne peut être qualifié de bienfaisant envers ses parents que s'il se conforme à 1. Préférer la satisfaction de ses parents à celle de sa propre personne, de sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, et celle du monde entier. 2. Leur obéir dans tout ce qu'ils lui ordonnent et interdisent, que cela lui convient ou non, tant que cela n'est pas contraire aux recommandations divines, qu'il lui demande de ne pas prier ou jeûner par exemple. 3. Leur donner tout ce qu'ils désirent, s'il en a les moyens, de gaieté du cœur, avant qu'ils ne le réclament eux-mêmes, tout en ayant le sentiment que même si l'on sacrifiait bien et vie, on ne pourrait nous acquitter correctement de leurs droits. 2e point, les avantages du dévouement envers les parents. Le dévouement envers les parents comporte de nombreux avantages, citons-en quelques-uns. 1. Il fait partie des actes les plus agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte qu'Abdullah ibn Mas'ud a dit, j'ai demandé au messager d'Allah de me dire ce que notre Seigneur agrée le plus. Il dit, as-salatu ala waqtiha, fais la prière à son heure. J'ai dit encore, et ensuite, il dit, birru walidain, être dévoué à ses parents. J'ai dit ensuite, il dit, al-jihad fi sabilillah, fais le djihad dans le sentier d'Allah. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Deuxièmement, il permet d'entrer au paradis. On rapporte qu'Abu Hurairah a dit, j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire, ragma anf, ragma anf, ragma anf, man adraka wa wa'i indal kibar ahaduhuma falam yadkhul al-jannah. Quel perdant, quel perdant, quel perdant. L'on demandant qui est au messager d'Allah, il dit, celui qui a vécu avec ses 2 parents ou avec l'un d'eux dans la vieillesse, puis n'est pas entré au paradis. Hadith rapporté par Muslim. Le rapport de Muawiyah ibn Jaham et son père, qu'Allah a dit, je suis allé une fois voir le professeur sallam pour lui demander son avis sur le djihad. Il a dit, as-tu des parents? J'ai dit oui. Il dit, sois à leur côté, car le paradis est sous les pieds. Autrement dit, ton dévouement envers eux te garantit l'accès au paradis. Hadith rapporté par At-Tabarani. Troisièmement, il les garantit la longévité et la richesse. On rapporte de Salman, qu'Allah que le prophète a dit, rien ne pousse le destin si ce n'est la prière. Rien ne prolonge la vie si ce n'est la bienfaisance. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. L'on rapporte d'Anas, qu'Allah que le prophète a dit, quiconque voudrait qu'on lui prolonge la vie et augmente sa richesse, alors qu'il soit bienfaisant envers ses parents et entretient bien ses liens de parenté. Hadith rapporté par Imam Ahmed. 4. Il permet d'exaucer
la prière, d'ôter le chagrin. Le récit qui suit en est une preuve. 3 compagnons avaient pris refuge dans une grotte à la tombée de la nuit. Malheureusement pour eux, une roche en bloquant l'entrée. Il s'est mis à implorer Allah, chacun d'eux par ses bonnes actions, afin de pouvoir sortir. Puisque l'un des 3 était bienfaisant envers ses parents, il dit dans son invocation, « Seigneur, j'étais berger, ayant des vieux parents, une épouse et des enfants. Quand j'apportais du lait, à mon retour au soir, je servais d'abord mes parents qui buvaient avant mes enfants et ma femme. Un jour, du fait que je m'en étais rendu à un pâturage éloigné, je n'ai pu rentrer que tard dans la soirée au moment où mes parents s'étaient endormis. Quand j'ai fini de traire le lait, comme d'habitude, je viens les voir avec la calebasse en repiant de les réveiller et ne voulant pas donner à boire aux enfants qui pleuraient de faim à mes côtés. Je n'ai pu les réveiller jusqu'à l'aube, malgré le cri incessant des enfants. Seigneur, tu sais que j'avais agi ainsi, dans le but de suivre tes seules recommandations. Alors écarte-nous cette roche pour que nous puissions voir le ciel. Allah exauça sa prière et écarta la roche. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. 5e, la bienfaisance de l'enfant envers ses parents est source de fierté et de satisfaction pour eux. En outre, ils prieront pour lui et nous savons que les prières est toujours exaucées. Le hadith qui suit en est la preuve. Le prophète dit, voici 3 prières toujours exaucées sans nul doute. La prière de l'opprimé, celle des voyageurs et celle des parents pour leurs enfants. Hadith rapporté par Ibn Majah. 6e, le dévouement envers les parents entraîne pour l'enfant la droiture de sa progéniture et la bienfaisance envers lui. L'on dit que la bienfaisance est comme un prêt, car les enfants sont dévoués à l'un de leurs parents comme il a été envers les siens. La vie n'étant que créance et acquittement. Il faut donc traiter ses parents comme on souhaiterait être traité par ses propres enfants, car l'on donne la bonne compréhension et que nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'il fasse de nous des serviteurs pétris de cette noble vertu spirituelle, comportementale et humaine, qu'Allah nous pardonne nos fautes, nos manquements et qui nous guide sans cesse et sans fin dans le droit chemin. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amri bada fi nafsi wa sanna bi malaikati musabbih bi qudsi fakala qawlan karina Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid warḍi Allahumma anil khulafa'ir rashidin الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن الآل والصحب الكرام وأنا معهم برحمتك يا الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم